Ibalik. Humani mo. Humana ka? Okay na? Okay. Ano pod? Oh, pag-close mo guys, pag-close. Game. Pili na, pili. Kaon. Hindi ka mapoison. Yung magitiman asa na magibutang. Ay, lagsaba. Timanin lang ha. Tapos pagkuhaon galing ni tita, yung mga poison, inasi tita poison. Ha? Sige. Kaon na. Kaon. Ayaw ko ang imong poison. Pag-open lang guys, kaon na diha. Save. Save. Ina ko ha, og save ha, or poison ko ha. Og makuha na ko yung mga gikuan ha. Ikaw. Save. Ikaw. Save. Save. Ikaw. Ako. Poison safe. Ikaw. Safe. Oh. Oh no! Poison. Poison. Pili ko.